200 كبير عميل non Si. دونك تحاولي تشوفي فيا انا نساي الكاميرا. اوكي سي ميو. دونك نحاولوا نبداو الاسئله الاولى عليك. اوكي. هذه ولكن ما لا بانت لك مثلا نسولك انا سؤال بانت لك شي حاجه اخرى بغيتي تقوليها خارج على السؤال ممكن. اوكي ماشي اوكي. اوكي نبداو بك انت. شكون انت شنو سميتك شحال عندك من عام؟ اوكي دونك انا كوثر ابا حدو انا عاود دونك انا كوثر ابا حدو في عمري 22 سنه. يلاه دخلت الدبلوم ديالي من المدرسه المحمديه للمهندسين في بضعه اشهر هادي. انايا واحد الشخص اللي مولوع بالكونسيبت ديال المقاوله الاجتماعيه. اكتشفت هاد الكونسيبت هادي 3 سنين باش كان يلاه دخلت المدرسه المحمديه للمهندسين. بشويه بشويه بقيت كنخدم فيه حتى ولات اون فيلوزوفي دو في ولات شي حاجه اللي اون باسيون بور موا. دونك maintenant j'ai développé mon projet et زعما غادي نكمل في هاد الطريق ان شاء الله. دونك كوثر هي واحد البنت اللي كانت تري تيميد تري ريزيرفي باش كنت صغيره دار المدرسه مدرسه للدار. Donc j'étais toujours en train de suivre les autres. Je faisais sciences maths B parce que c'était la meilleure chose. J'ai fait les classes préparatoires parce que c'était la meilleure chose. L'école Mohammedia parce que c'était la meilleure chose. Un jour je me suis dit stop. À quoi bon on va suivre les gens, on va suivre les choix des gens, on va faire ce que les gens nous dictent alors que يمكننا حنايا يكون عندنا our own path. يعني الطريق ديالنا حنا نرسموها ونديرو داكشي اللي كيعجبنا ونوصلوا ونكونوا فرحانين في حياتنا. اكزاكتومون فرحانين. يعني بقيت كنتخيل داك النهار اللي غادي نفيق فيه انا في الصباح وغادي نمشي وغادي نقول انا عاجبني الحال انا غادي غنخدم بما باسيون ما غاديش نقول لا انا ما بغيتش نمشي للخدمه ما بغيتش سميتو ما عجبنيش الحياه ديالي مي توتالمون العكس. دونك فوالا في لي كلاس باش نساليت لي كلاس بريباراتوار دخلت ليكول محمديه دانجينيور. سيتي ان اوتر univers. Et au bout tu te dis que من بعد هاد les 3 ans ديال ليكول محمديه دانجينيور غادي نخرجوا كاملين مهندسين. Il y aura pas une différence entre nous. Je serai comme la quasi-majorité ديال اللي غادي يخرجوا من هنا alors que خاصني نلقى شي حاجه اللي ça me différencie. Et après je me suis lancée في بزاف ديال les activités que ce soit culturel, que ce soit entrepreneuriat social. Bon je disais non à rien. زعما كتجيني une opportunité d'organiser quelque chose ولا une opportunité باش نخدم في شي حاجه نتعلم شي حاجه جديده ما كنتش كنقول لا. Et parmi ces choses c'était Enactus Amy اللي هي كان واحد ان كلوب ايستوديانتان. اي هو اللي راتاشي لواحد لورغانيزاسيون انترناسيونال اللي كي بروموفوا لونتربرونيا سوسيال شي لي جون. دونك كانوا داروا لنا واحد لا بريزونطاسيون في واحد لا سال بوليفالونت كانت عندنا في ليكول. اي جيتي فريمون تري توشي بار ce qu'ils faisaient. Ils alliaient en même temps avec le côté social et le côté entrepreneuriat. C'est-à-dire c'était pas on faisait pas de la charité. يعني ماشي كدير لا شاريتي سي فريمون كتشد الفلوس ديالك كتقول بحال كتلوحهم بور موا زعما ابري موا جي بوكو دارجون واليوم غادي نعطي لشي واحد الفلوس باش نحلو باغ اكزومبل لا بروبليماتيك دا بوفرتي غنبقى كنعطيه الفلوس غادي يسالي واحد النهار. alors que non الا كنتي انتربرونور سوسيال tu es en train de pérenniser ton action وكتولي عندك ديك je veux dire l'action ديالك ديما غادي تبقى ديما ça va pas finir et tu es toujours en train d'innover. Donc اليوم عندك باغ اكزومبل لا بروبليماتيك ديال لو بوتابل غادي تكون عندك واحد الانفستيسمون اللي غتانفيستي في الاول tu vas implémenter ton projet في واحد البلاصه mais après tu vas avoir un retour sur investissement. Donc tu peux carrément تعاود élargir le projet dialogue, impacter d'autres gens, impacter les gens encore mieux en leur proposant des produits les donc voilà, c'est une philosophie de vie. Donc quand tu es entrepreneur social, que tu es vraiment un acteur de changement. Tu es en train de changer la réalité un geste commercial. Tu es en train de as we say in English, empower people. يعني كترد الناس قادين انهم يتحملوا مسؤوليه ديال ولادهم عندهم دخول قار يعني tu impactes les gens de différentes manières.
سواء بانك كتحل لهم مشكل اللي عندهم هما نيت et en même temps tu es en train de faire de l'insertion des gens في l'emploi يعني c'est une philosophie de vie اللي زوينه. voilà. قول لي لي جون ouais. اون جينيرال مهتمين بهادشي اللي كتقولي، كيفاش كتشوفي انت لي جون دابا Ouais. في الجينيراسيون ديالك كيفاش كتشوفي؟ Bon, les jeunes, il y a des types de jeunes. Il y a des jeunes, mais on ne peut pas juger les jeunes en vrai. Bon, alors, je pense que عندي الزهر يمكن parce que طلعت في واحد المجتمع وكنت vraiment très bien guidée par mes parents, donc j'avais pas de contact direct مع شي شباب اللي كان يمكن لي نحارف الطريق ديالي ولا شي حاجه. مي كاينين شي ناس اللي نحارفوا باسكو عندهم الظروف ديالهم اللي دفعتهم لهذا الشيء، باسكو ما بقاش عندهم داك الامل، باسكو ما كاينش داك لي جان اللي كي they believe on them، يعني كيثيقوا فيهم وتيقولوا بلي حتى داك الانسان راه يمكن له يدير شي حاجه، يمكن له يولي شي حاجه. باسكو كاينين شي شباب اللي كيعيشوا في ديورهم وشنو كيقول لهم والديهم من الصباح حتى العشيه انت ما غادي تخرج والو، باسكو واحد النهار سقط في حياته ولا ما نجحش في حياته. الوغ كو نو، من كنديروا اون اشاك في حياتنا سي واحد الفرصه اننا نزيدوا القدام، واحد الفرصه اننا نرجعوا راسنا ونقولوا انايا راه ما نجحتش في حياتي، ها علاش؟ لان خاصني نولي احسن في هذه الحاجه ولا احسن في هذه الحاجه، ولا لان هذا المجتمع اللي انا عايش فيه ما عجبانيش هذه الحاجه دونك خاصني نبدلها. دونك هذيك فرصه اننا نزيدوا القدام، ماشي العكس. المغاربه شنو كيديروا ولا المجتمع العربي عامه سي فريمون من كتنجح حتى كيزيدوا عليك، كيقول لك لا هذا الانسان ما عمرك ما غتنجح. لا، حنا كاملين عندنا، حنا كاملين بحال الله كاملين خلقنا بنفس العقل، خلقنا بلي ميم كاباسيتي. دونك انا الا قديت ننجح في حياتي راه اي واحد يمكن له يقدر ينجح في حياته. لا سول شوز كي نديفيرونسي سي فريمون ديك لا فولونتي اللي كتخليك انك كل نهار تبقى تزيد تقلب، تزيد تبحث، تزيد تنمي راسك. تجي تقول لك العلم من المهدي الى اللحد، يعني فريمون خاصك كل نهار يفو دير ك هذا النهار خاصني نتعلم شي حاجه جديده. اي سو كي انتريسون ايسي سي كو من كتلاقى مع شي واحد tu vas pas dire que par exemple نتايا فاش قريتي ولا نتايا كل دبلوم عندك، مي واحد ما قاريش ما عمره ما دار حتى شي حاجه يقدر يعلمك بزاف د الحوايج، يقدر يعطيك اون سيل فراز اللي غتبقى كتاثر فيك حياتك كامله. دونك فينالمون لي بيرسون سي با دي دبلوم، سي با مي فريمون شنو عاشوا، كيفاش كيتعاملوا مع الناس، كيفاش المنظور ديالهم في الحياه، سي سا لي بيرسون. دونك chaque jour tu peux vraiment زعما تنمي المنظور ديالك في الحياه وتزيد القدام. اون جينيرال دونك الجينيراسيون ديالك واش كتقاتل مع الوقت ولا مرخيه اون جينيرال؟ En général, alors, c'est dans ma vision, mais c'est dans ma vision, il y a pas mal de jeunes qui ils fournissent pas beaucoup d'efforts, mais ils n'ont pas cette envie ou cette rage باش يوليو يحسنوا ويتقدموا، ولكن vraiment ça commence à devenir mieux. زعما je remarque بلي كاينين زعما باغ اكزومبل غير في l'entrepreneuriat social qui est un concept très émergent في المغرب، كنلاحظوا بلي بزاف ديال الشباب ولا عندهم هاد الرغبه انهم يبدلوا، هاد الرغبه انه هذا سو كي ماك سي فريمون هذاك الانسان اللي كيمد لك اليد في الاول وكيوريك الطريق سي سا سكي ماك. مي الشباب فريمون سي اون لور دون سا جو بونس كو بزاف د الحوايج يفون شانجي. وكيفاش الناس الكبار كيشوفوا الشباب الجينيراسيون اللي كبر منكم، كيفاش كتخيلي انهم كيشوفوا لي جو بونس كو كولتوريلمون بارلون كاين ان تري غران غاب ما بيننا وما بين لي زادولت، بس كيفوا توجور كحنايا صغار حنا بارفوا ما كنفهموش حنا وهما ما كيغلطوش. الوغ كو لا انا كيعجبني نكونوا في واحد لو كادر ديال اون بو ديسكوتي. انت يمكن لك تغلط كما انا يمكن لي نغلط، ما يجيش باغ اكزومبل ان بابا ولا ان ماما يقول لولادو لا ما دير شي حاجه بلا ما يناقش معاهم، يقول له يحاول يقنعوه بلي هذه الحاجه ما يمكنلاش دار، لان لا مشاو تقتنع بلي ديك الحاجه ما مزياناش ليه راه ما غاديش يديرها، سوا هو كاين سوا هو معاه. دونك لو فيت او ميم طون حتى الدري ما غاديش يبقى كيخبي على والديه، ما يبقى كيدير حتى شي حاجه، دونك حتى هو غادي يقول ليه لا بابا ولا ماما انا بغيت ندير هذه الحاجه باسكو ها علاش وها علاش. دونك لكن في هذيك المنظور ديال اننا كنتناقشوا مع والدينا ومع اللي كبر منا ومع داكشي فريمون غتبدل بزاف ديال الحوايج. ماشي ما نبقاوش نديروا داك اللي كبر منا بحال واحد الحاجز، بحال واحد الحاجه اللي ما يمكنناش نتعداوها، مي العكس
خاصنا نستافدوا من التجارب ديالهم، نستافدوا على كيفاش كيشوفوا الحوايج، ان ميم طون حتى حنا نبدلوا ليهم المنظور ديالهم، باسكو حنا اللي كنعيشوا دابا في هذا المجتمع اللي جديد، هاد الحوايج اللي كيدخلوا جداد، دونك حنا يمكن لهم حتى هما يستافدوا منا ويعرفوا الاراء كيفاش كتبدل، يعرفوا الشباب كيفاش كيشوف، لان حتى الزمن دابا تبدل على شحال هادي، دونك راه ولينا منفتحين، وزعما النقاش هو الباب باش نديروا صله الوصل مع هاد تعرفي شي حاجه سميتها صراع الاجيال؟ واه واش عمرك حسيتي به ولا عشتي؟ بيان سور حسيت به بزاف ديال المرات، زعما جو بونس كاع لي ماروكان حسوا به، سي شحال من مره كتبغي دير شي حاجه تقول لك انت كتخربق انت كدير، مي زعما يفو بروندر توجور لو ريكول، وما عمرك ما تقول بلي شي واحد راه ما عندوش الحق ولا راه كيخربق، باسكو يقدر هو من التجربه ديالو يكون عنده الحق، دونك ديما كتسمع لكل شيء وكتجلس مع راساتك وكتقول بما ان الناس قالوا لي هذا خاصك تشوف جميع الاراء وتاناليزيها مزيان وتقول لا راه ها شنو انا يمكن نكون غلط، ما عمري ما كنقول لا انا ماشي غلط، انا شي بارفي، دونك الاخرين اللي ما كيفهموا والو، مي نو العكس، واخا كيكون داك الصراع خاصك نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، لان حتى لو فات انك ما كتدخلش في صراع مع الاخرين ومع الاجيال الاخرى، بحال كتنفي شويه من الهويه ديالك، باسكو نو بارون فينالمون والناس اللي كبروا منا راه هما اللي كيعطيونا ديك الهويه ديالنا، هما اللي كيعطيونا ديك لا كولتور ديالنا اللي ما خاصناش دو توت فاصون نساوها، ديما خاصنا نبقاو مرتبطين بالهويه ديالنا، على كيفاش كانوا مربيين والدينا، على واحد لي فالور اللي خاصهم يبقاو معنا، سي سكي فيل نو ترانسميتر وخاصو يبقى. في هاد السنوات الاخرى كان ما يسمى بالربيع العربي، وهنا في المغرب كانت 20 فبراير اللي تقدروا نعتبروها حتى هي صراع ما بين الاجيال. كيفاش بان لك الربيع العربي؟ كيفاش شنو رايك في 20 فبراير مثلا؟ Alors, je sais pas si je peux dire ça sur caméra, mais bon, moi, tout ce qui est politique, je crois pas que ça va changer grand-chose, parce que c'est un milieu qui est un peu corrompu, et je pense que, en tant qu'acteur social ou l'entrepreneur ou d'autres fonctions, ils peuvent jouer un rôle très important pour changer la réalité. Donc le fait ان ما كاينش كاع دوك الاشكاليات اللي كان كيدافع عليهم 20 فبراير pour moi sortir et faire et se révolter tout c'est pas vraiment la bonne façon باش توصل للرأي ديالك وتوصل، sachant que je pense que بزاف ديال الناس اللي كانوا خارجين زعما واش كانوا، السؤال هو واش كانوا فريمون حاسين بداك الشيء وفريمون كانوا كيدافع على ديك هذا ولا غير خارجين، ما زعما انا بعدا بيرسونيلمون جو تروف با كو سي لا بون مانيير، زعما سا سوفي با انك تبقى تقول لا هاد الحاجه ما مزياناش هاد الحاجه ما مزياناش، مي يفو بروندر يفو باسي على لاكسيون وتزيد وتبدل داكشي اللي ما عجبك، سا سيغ ريان تبقى غير نهار وما طال لا ما عجبتنيش مي نو تيك اكشن. وي دونك بالنسبه لك العمل الاجتماعي افضل بكثير ولا عنده نتائج افضل من العمل السياسي؟ اما العمل السياسي هو مهم جدا وما يمكنناش نقولوا بلي يمكنناش نحيوه توتالمون، زعما ضروري خاصو يكون، مي حتى العمل الجمعوي جو بونس كو ماشي عمل جمعوي مي سورتو لونتربرونيا سوسيال جو بونس كو فوالا، دونك جو بونس كو يمكن لها تكون عندها اثر اكثر باسكو هي الى اورينتي فيغ لاكسيون فريمون، بحال ça suit le proverbe اللي كيقول غاندي si tu n'aimes pas quelque chose incarne le changement que tu veux voir. C'est ça, donc vraiment si tu n'aimes pas quelque chose tu passes à l'action et tu la changes, c'est ça pour moi. Mais ça sert à rien de dire à des gens اللي هما في des postes de responsabilité وتقول لهم لا انا مزيان انك تقول لهم توصل لهم الحوايج اللي ما مزيانينش، ولكن لو دير plusieurs fois باسكو الا كانوا قادين هما يصلحوه راه غيصلحوه، زعما ça sert à rien انهم ما غيصلحوهش هما حتى هما عايشين في هذا المغرب وتا هما باغيين. Bon, c'est ma vision des choses. D'accord. دابا كوثر غنقسموا الاسئله على ثلاثه الحوايج. اوكي. الماضي الحاضر المستقبل. اوكي. نبداو شويه بالماضي ديالك. الاولى هضرنا على والديك، كيفاش تربيتي معاهم، شنو علاقتك بهم؟ داكور دونك حنايا واحد الاسره صغيره محافظه. Mon père il est professeur. Donc il est professeur de maths. هو كان صحراوي، جا من الصحراء، il s'est battu depuis qu'il était enfant
طلع بشويه بشويه. Il a fait plusieurs métiers avant de devenir professeur pour subvenir à ses besoins وباش subvenir باش يكبر راسو. يعني مشى من صحراء لأكادير تطلع للرباط. C'est un grand exemple pour moi parce qu'il a su se construire petit à petit. Il a jamais baissé les bras. Il a jamais dit que non ما غاديش نوصل واحد النهار. Et voilà, ma mère par contre c'est une personne اللي هي تربات في واحد المجتمع، هي في واحد لا ريجون قريبه لقنيطره. تربات في واحد المجتمع اللي هو محافظ، وداك لي فالور كيحاولوا يوصلوهم لنا كل نهار، يحاولوا يوصلوا لنا القيم اللي ترباو عليهم، القيم الاسلاميه، القيم ديال المجتمع اللي خاصو يكون لا فامي اللي خاصها تكون ديما سودي، لا فامي اللي خاصها ديما تكون على ليكوت دو سي زانفون. Voilà, j'ai on est quatre frères et sœurs. Donc تربينا في هذا. ولكن l'inconvénient que je trouve في هذا le mode de vie c'est que كاين comment dire il y a pas comment le dire كاينين واش كتحسي ان بكم بزاف نتوما ولا مع والديك ما عندهمش الوقت ليكم ولا؟ Là c'est pas ça, c'est que vraiment il y a pas une communication côté sentiment, je veux dire. Vous voyez, donc c'est vraiment مبني على الاحترام بزاف. Il y avait un peu de distance entre moi et mes parents. Mais ça commence à se casser ces derniers temps, mais mais après je pense que ils nous ont inculqué رباونا مزيان on manquait de rien. زعما عمرنا ما طلبنا شي حاجه وما جات ليناش. ils ont su vraiment nous passer هذوك les bonnes valeurs اللي خاصنا سميتو. et finalement واحد من كيتلاقى بك في التالي وكيشوفك مربي وهذا تيقول لك الله يرحم والديك. je pense c'est un bon cadeau pour eux. voilà. مصاحبه انت مع ماماك وماماك؟ مصاحبه مع ماما وبابا. شويه je dirais شويه pas بزاف زعما parce que de toute façon زعما on essaie de garder هذيك la distance qu'on peut définir comme الاحترام. زعما tu peux pas tout raconter à tes parents et en même temps زعما c'est des personnes qui ça compte énormément pour toi. زعما ça reste les premiers اللي عندك زعما pour moi les parents زعما il faut pas discuter autour des parents. اي حاجه بغاوها خاصك تعطيها لهم، خاصك تجيب بالرضا ديالهم parce que c'est ce qui nous permet d'avancer chaque jour dans la vie. زعما هما كيتمرتوا معنا حياتنا كامله، دونك اقل حاجه هو انك تحترمهم وتسمع لهم فوالا. وخوتك انت الكبيره بعدا؟ انا الكبيره وي. انت صاحبت خوتك ولا لا؟ صاحبة خوتي ça va, oui. زعما si ils ont besoin de parler de quoi que ce soit je suis là et ouais voilà زعما ouais surtout mes petits frères et sœurs oui. surtout sans tabou. سؤال مباشر. bien. واش تعتبري انك دوزتي طفوله سعيده؟ alors ouais je pense que دوزت طفوله plus ou moins. Je dirais pas oui à 100% parce que j'aimerais bien que des choses ça serait mieux. Parce que par exemple, moi j'étais une personne très réservée, vraiment j'avais pas de relation sociale avec Bra parce que on vivait dans les quartiers qui étaient un peu populaires et c'était faute de mes parents qui كانوا باغينا زعما نكبروا c'est pas une faute mais زعما mes parents كانوا باغينا نكبروا في واحد un cocon familial et ما نتاثروش بالعوامل الخارجيه. Donc c'était surtout كنبقاو في الدار surtout زعما mais c'était bénéfique dans la mesure où ça nous a permis de نتعلموا بزاف ديال الحوايج اخرين بحال par exemple le français, les maths et tout. زعما au lieu de sortir jouer à l'extérieur et tout on faisait plutôt ça à la maison. Donc زعما ça nous manque un peu هذيك القضيه ديال تمشي تلعب مع الناس. زعما ça m'a pris du temps pour m'ouvrir sur le monde pour ne plus devenir timide. نبقى كنهضر عادي يعني نضحك مع الناس بحال هكا parce que j'étais vraiment très réservée. Je pense لا فهمت مزيان. ما كانوش عندك صحابك فاش كنتي صغيره؟ pas trop, c'était juste les amis ديال l'école et كانوا معدودين على رأس الأصابع. Donc vraiment c'était je me suis mise à l'écart pendant très longtemps. Voilà. اشرح لي بزاف على راسكم بدربكم، كيفاش كنتوا عايشين في الحي؟ Alors on avait une maison à 3 étages في تمارة.
كانت المهم تما كاين انا باش كيعجبني الاحياء الشعبيه سي فريمون ديك لي ريلاسيون هيومان مع الجيران يعني ماشي بحال دابا كون تو في دان ابارتمون لي فوازان ما كتعرفوهمش ما كتقولش السلام عليكم مع حتى شي واحد مي لا مي فريمون يافي اون ريلاسيون مع الجيران يعني كتدخل للدار ديال هذا الاخر كيدخل عندك في العيد كيجيو يباركوا ليك يعني كان فريمون واحد ان اتموسفير لي زوين بزاف مي ابخي زعما نخرج انا نلعب في الزنقه ولا نلعب مع الدراري الصغار سيتي اور دو كيسيون مي بون باقيين عايشين في نفس الحي؟ لا دابا تحولنا ولينا ساكنين في اكدال هنايا حي بلو حسن ملي زعما ماشي حسن كوتي هيومانمون مي كوتي سوسيال زعما حسن ملي كنا فيه اي حتى هو لا سي زافونتاج علاش تحولنا سي كو سا نو فيزي بوكو دو روت من المدرسه للدار كنا ساكنين في تماره وكنا كنجيو نقراو حتى للرباط دونك سيتي ميو باش نقربوا لهذا سيتي بيان بور نوتر باركور سكولير باسكو سا نو بيرميتي اننا فوكاليزيو كثر على القرايه ديالنا ولا هذا فوالا داكور نمشيو دابا للحاضر اش كديري اليوم؟ الوغ اليوم اش كندير اليوم دونك كنت كنخدم على المشروع ديالي ديال تصفيه المياه اللي بديتو مع اناكتوس ايمي باش كنت في اناكتوس ايمي كنا كفريق كنا كنقلبوا على اشكاليات اللي يمكننا نخدموا عليها في المغرب واللي يمكن لها تكون عندها ان غران امباكت على الناس نوتامون ان امباكت سوسيال اي ما بين الاشكاليات اللي لقيناه هو المياه كنعرفوا بلي في افريقيا ولا في العالم كاين مليار ديال الناس اللي ما عندهمش اكسي لو بوتابل هاد الناس بالضبط هما اللي هما ناس فقراء اللي ما يمكن لهمش يشريو الادوات ولا الالات اللي يمكن نلقاو اليوم في السوق دونك حنايا كفريق حاولنا نجبدوا ونلقاو شي اله اللي يمكن لها ميم طون تكون افيسيونت يعني تقدر تصفي داك الماء وتكون رخيصه لهاد لا بوبولاسيون دونك انا essayé de chercher في انترنت انا essayé de contacter des chercheurs et tout في الاخر خرجنا واحد الاداه اللي كنسميوها اليوم صفا وحاولنا نديروا لها واحد البيزنس موديل يعني كيفاش هاد الاداه هذه يمكننا نخرجوا منها الفلوس كيفاش انا يمكن لها ترد لينا الفلوس ونعيشوا منها ناس واحد اخرين ونحلوا المشكله ديال الماء اللي كاينه في المغرب وفي خارج المغرب دونك بقينا امبليمونتينا البروجي في واحد لا ريجيون في الاول سميتها حدا بالجعد سميتها ايت حبيبي et من implémenter le projet on a essayé de c'était une phase pilote يعني une phase test بقينا كنشوفوا شنو اللي كيتمشى شنو ما كيتمشاش درنا انا سامبليفي لو بروسيسوس ديال الصنع ديال هذيك الاداه باش يمكن الناس اللي ما قاريينش فورسيمون اللي ما عندهمش ان باك جراوند تكنيك يعني اللي ما عندهمش تقنيه في الكورسوس ديالهم انهم يخدموا معنا ايفيكتيفمون خدمنا معنا بزاف ديال العيالات اللي خدموا معنا بزاف النساء خدموا معنا باش نقادوا باش يصنعوا هاد الاداه ويبيعوها و سا بيان مارشي دونك ابري on l'a dupliqué في بزاف ديال لي ريجيون اخرين notamment 5 régions à travers le royaume et on était même parti au Burkina Faso pour faire une prospection يعني باش نشوفوا واش يمكننا ندوبليكيو البروجي تما باسكو سي لي ستاتيستيك سيتي فريمون الارمون يعني كان بوركينا فاسو البنيه التحتيه المنطقه اللي مشينا فيها ما كانتش كاع مزيانه يعني يافي با دو تواليت يافي با دو بوتابل كيشربوا فريمون من ان بوتابل ديال اون ريفيير اللي كيكون توربيد يعني اللون ديالو فريمون مارون tu peux même pas le voir ولكن هما ils sont habitués à faire ça et on voulait changer cette réalité là-bas. On a fait une petite prospection, mais malheureusement, il y avait l'Ebola, il y avait des instabilités politiques liées au Menbed et ça ne nous a pas permis de continuer à travailler sur le projet là-bas. Mais actuellement, j'ai trouvé des collaborateurs en Algérie et on va, Inch'Allah, dupliquer le projet en Algérie. Voilà. Donc, هذا الاهتمام ديالك الرئيسي. ولكن زعما le projet il n'est pas encore arrivé à maturité. Et zama ça ne génère pas assez d'argent ce qui va pas me permettre de vivre chaque jour zama c'est aussi des احتياجات خاصة اللي خاصنا نشوفوها et je sais pas peut-être que غادي نولي plus part time et je continuerai toujours à travailler sur ça. D'accord. وكيفاش غديري الاحتياجات ديالك دابا؟ احتياجات ديالي pour l'instant je vis avec mes parents zama parce que tous mes collègues sont toujours en prospection de travail.
Donc je pense j'ai passé pas mal d'entretiens et si jamais j'ai un job je vais travailler et sur mon job et sur mon travail et sur mon projet, mais je vais jamais laisser tomber le projet parce que je sais que c'est une passion et que c'est une chose qui me drive chaque jour, qui me permet d'avancer chaque jour parce que نقدروا نقولوا عندك علاقة عاطفية مع البروجي هذا. très ouais je pense que j'ai développé une sorte de militantisme. Donc pour moi c'est une cause ça vaut la peine de to fight for it every day يعني باش نبقاو كل نهار كنحاربوا على وديتها parce que vraiment c'est un besoin très basique et c'est quelque chose اللي اي واحد غادي زعما تقول ليه نحيد لي كلمه ما يمكنش. Donc voilà c'est quelque chose qui nous touche كاملين وكاملين يمكننا we can get involved in it. قلتي انك كتعتبري راسك مناضله في هذا الشق هذا. في النضال ديالك ما كتلقايش مشاكل على اساس انك انت بنت ولا انك امراه؟ ما عمرك لقيتي بحال هاد انا زعما كأنا وي سافا سي فري باسكو زعما هنايا عندنا اون سورت دو ديسكريميناسيون ولا في المغرب ولا المهم جو بارل دو مون كادر انايا اللي شفت في المغرب عندنا واحد العقل شويه رجولي بزاف شويه رجولي بزاف واحد العقل رجولي يعني كيفافوريز الراجل على المراه يعني الراجل il a le droit tous les erreurs المراه il a pas le droit aucune erreur. الراجل il peut faire du mal à la femme et c'est la femme qui est fautive alors que زعما c'est ce qui nous permet de reculer en arrière alors que d'avancer en avant. Je sais pas par exemple مرأة كانت غاده في زنقه تشفرات تقول لها انت اللي منك لا فوت باسكو كنتي غاده من ديك الطريق. نو مي ماشي هو اللي شفار سي لوي qui a commis l'erreur. Donc vraiment c'est des petites choses qu'on voit dans tous les jours et qui nous montrent que vraiment il y a une grande discrimination ما بين البنات والدراري et c'est ce qui nous permet de voir aussi que ما كاينينش بزاف ديال البنات اللي كيناضلوا كل نهار باسكو تيكونوا عايشين في واحد لو كونكون ولا واحد فوالا واحد القوقعه اللي كيعيشوا فيها و they believe in this زعما تبقاو يقولوا هذا هي الحقيقه ديالنا alors que لا زعما هما ils sont pas destinés انهم يكونوا قل من الراجل في شي حاجه ils sont pas destinés انهم ما يدافعوش على الحقوق ديالهم ils sont pas destinés انهم ما يكونوش aussi brillantes qu'un garçon alors que لا مين كتكون البنت صغيره وهي لا انتي ta destinée par exemple c'est être mariée ta destinée c'est avoir des enfants ta destinée parfois c'est le cousinat alors que non. Les femmes عندهم de grandes potentialités اللي يمكن لهم يفيدوا بهم المجتمع كامل et je pense que c'est le cas en fait parce qu'aujourd'hui on voit une femme qui travaille qui garde sa maison qui دير بزاف ديال الحوايج en comparaison مع un homme اللي كيدير la moitié de la chose. Je pense que vraiment il y a de grandes potentialités il faut arrêter هاد القضيه ديال لا المراه ما خصهاش يمكنلاش توصل ما يمكنلاش هذا parce que je pense اللي هاز دابا زعما comment dire les mères ديال الاجيال اللي جايه c'est vraiment les femmes et il faut vraiment les valoriser au lieu de les dévaloriser en faisant cette discrimination. انت عمرك وقعت لك شي حادثه ديال التمييز الجنسي؟ Ok. Moi, je pense que déjà culturellement parlant, je pense que mes parents, sachant qu'ils sont محافظين شي شوية, donc c'était un peu difficile pour eux d'accepter que واحد الوقيته كان عندي quand يلا بقيت كنخدم على البروجي وكنت اون في اللي من المدرسه للدار كما قلت لك. دونك جات واحد الوقيته سوبيتمون وليت كان خاصني نمشي لدي زيفينمون خاصني نمشي نخدم على البروجي خاصني ندير اون بروسبكسيون في هاد لا ريجيون. دونك لو فيت اننا كان واحد الشانجمون بروتال كان عليه واحد الصادرات من عند مي بارون مي بون زعما كوم جو دي حنا اوني اون تران دو ديسكوتي زعما لو بوين بوزيتيف اللي عندهم هو انهم تيتقبلوا ديما انك تناقش معاهم شي موضوع تقول لهم لا راه هاد الحاجه علاش مزيانه وعلاش مزيانه اي بار لا سويت ça paye زعما دابا مي بارون يمي سوتيان 100% pour mon projet et كيشجعوني باش نمشي فيه vers l'avant. Donc c'est aussi la responsabilité de la personne اللي كانت باغا شي حاجه كتحاول انها كاع لي زوبستاكل اللي كيوقفوا في الطريقه كتحاول تنقصهم. بمعنى كنتي دري ما يوقعش لك هادشي؟ جو بونس نو. وشنو الحل بالنسبه لك اون جينيرال المشكل ديالك؟ جو بونس خاص توعيه ديال الناس
التوعيه ديال لي فام سورتو باش يدافعوا على الحقوق ديالهم. يعني كل امراه الا جات وقالت لهم لا انا جي ميم droit qu'un garçon, انا عندي الحق انني نكون aussi j'ai le droit de réussir aussi bien qu'un garçon. Donc je pense que ça serait un pas vers l'avant pour la cause féminine. Ça je vais me faire passer pour une féministe alors que je ne suis pas, mais je suis pour l'égalité, pas pour le féminisme. Je ne suis pas encore ماشي عاوتاني pour هذيك المرأة اللي تسيطر 100%. Mais une égalité, c'est que الله عطانا les mêmes facultés, عطانا بجوجنا يدينا ورجلينا, donc خاصنا كلنا نخدموا يدينا, كلنا نخدموا رجلينا, كلنا نخدموا عقلنا, et tout ça pour faire avancer notre pays, pour faire avancer pour être heureux dans sa vie, pour نتعلموا كل نهار حوايج جداد. اوكي ندوزو للمستقبل. وي ركزي معايا في السؤال. يا من هنا العام فين كتشوفي راسك كاينه ولا شنو كتشوفي راسك كديري؟ عام alors عام c'est short term. D'accord. Donc من العام je me vois une personne avec plus de capacité. Une personne elle a comblé pas mal de carences اللي كانوا عندها en termes de peut-être leadership, communication, teamwork, يعني كاع دوك les skills اللي كنشوف بلي خاصني نزيد نتنمى فيهم. Une personne qui fighting, اللي كتقاتل كل نهار باش تزيد لو بروجي ديالها. Peut-être qu'il y aura des conséquences qui feront que je vais changer ça, mais pour moi, pour l'instant, je me vois aussi militante que je suis, peut-être plus. Une personne qui ne se laisse pas faire. يعني لكن كنآمن بشي حاجة ومقتنعة بها عاد نديرها. C'est ça en gros, voilà. Donc vraiment j'ai pas des objectifs matérialistes. Je suis pas le genre de personne اللي يقول لك لا انا كنحلم تكون عندي طوموبيل كبيرة ولا دار كبيرة. Non. Pour moi ça c'est des trucs matériels, mais vraiment il faut avoir le pourquoi. Il faut savoir c'est quoi son pourquoi dans la vie. Et داك le pourquoi c'est ce qui te drive انك كتعيش كل نهار وانك كتمشي كل نهار, ماشي انك تكون عندك طوموبيل ولا تكون c'est pas ça. Voilà. اوكي ركزي مع السؤال. Ouais. من هنا ل 10 سنين فين غيكون واصل المشروع ديالك؟ انت شنو غتكوني كديري؟ كيفاش كتخيلي راسك؟ Alors كنتخيل راسي d'ici 10 ans comme une personne qui a su réussir son projet et une personne qui a impacté pas mal de jeunes. يعني عطات المثال بزاف ديال الناس باش يوليو حتى هما دي زاكتور دو شانجمون, باش حتى هما يدوزو لاكسيون, ما يبقاوش كيقولوا هاد الحاجه ما عجبتنيش وعلاش هذا ما دارش وعلاش هذا ما دارش, مي انا اللي غادي ندير. Comme une personne qui pense et qui réfléchit des idées au lieu que des personnes et des futilités dans la vie. Voilà. Donc voilà, un acteur de changement en gros. Le projet من هنا ل 10 سنين. Projet. Alors j'espère que ça va être un grand projet. Ça va être aussi innovant que d'abord que من 10 سنين. يعني من 10 سنين il y aura sûrement بزاف ديال les changements. Donc j'espère pouvoir نجري مع هاد الوقت ونوصل une innovation اللي aussi intéressante que d'ici 10 ans. Donc voilà, j'espère impacter plus de personnes et que بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الناس يستافدوا من العمل اللي كنديرو ويبقى عندهم un bon impact sur eux et qu'ils favorisent هما هاد الامباكت ويمباكتيو ناس اخرين. Voilà. غنعاود لك السؤال بطريقه اخرى. ما جاوبتك. جاوبتيني مزيان. احنا اليوم اوني Le 28 non le quoi non le 19 le là. 19 ياك. Voilà. Le 19 on est octobre ياك. Ouais. Là septembre. On est septembre. Le 19 septembre 2025. OK. شنو غتكوني كديري؟ غير تخيلي. نهار في نهار. Alors كنفكر. Je sais pas à vrai dire d'ici 10 ans ben je sais pas. زعما une situation vraiment concrète. حياتك اون جينيرال كيفاش تكون كاينه؟ ف ben comme ça زعما عادي entourée de ma famille avec mon projet تا هو qui grandit زعما et avec une nouvelle vision pour refaire grandir mon projet زعما encore plus et heureuse.
parce que j'aurais fait pas mal de choses dans ma vie, je pense. Beaucoup de choses que j'espérais et c'est avec toujours cette rage d'apprendre plus. Je t'ai répondu ou pas? سي Voilà. مزيان. اخر سؤال. واش كتظني ان الجينيراسيون ديالك قادره تغير هذا المجتمع؟ Bien sûr, comme je dis toujours, زعما toutes les personnes اللي دابا كاينين في المغرب ولا خارج المغرب كاملين عندهم لو بوتنسيال انهم يخرجوه انهم يبدلوا هذا المغرب. Il faut juste les sensibiliser, il faut juste leur dire, leur donner l'exemple, leur montrer que ça هما عندهم le potentiel parce qu'il y a des personnes qui l'ignorent et les valoriser surtout, leur dire que ما نبقاوش نهبطوهم les capacités ديالهم. Et je pense que on pourra avancer et on pourra changer le Maroc. كيفاش؟ Kifesh. Alors, il y a plusieurs initiatives. Je dirais pas que l'entrepreneuriat social c'est la baguette magique pour changer tout, malgré qu'il le soit un tout petit peu. Mais bon, chacun selon, il faut qu'il soit un fighter, un bataillon dans ce qu'il fait. Et il faut qu'il se dise que أنا حتى شي واحد ما أحسن مني وأنا ما أحسن من حتى شي واحد. داك بما أن شي واحد وصل راه حتى أنا خاصني نوصل ونجر معايا الناس الآخرين وتا أنا نامباكتيهم باش حتى هما يزيدوا بحالي. جو بونس كو كل واحد فينا امباكتا غير سا فامي ولا غير 5 ديال صحابو ولا شي حاجه وقال لهم يلاه غدا نصايبوا هاد شنو ما عجبناش في هاد المغرب ولا شنو الحاجه اللي ما عجبناش في حياتنا بلا ما نهضروا على المغرب نبدلوها غدا بان اكسيون يجر معاه الناس وديك الناس يجروا معاهم ناس اخرين. جو بونس كو سا بو سي لا بلو غراند باغيت ماجيك كون بو كريي. دونك il faut vraiment une sensibilisation ديال الناس. بغيتي تقولي حاجه اخيره؟ اللي بغيت نقول هو رسالة للشباب. دونك سي دو فريمون ابليكي هادشي اللي قلت دابا. سي they should believe in themselves يعني ils sachent qu'ils ont ce potentiel, qu'ils sachent qu'ils peuvent vraiment changer les choses et ما يبقاوش يعتبروا surtout pour moi l'échec comme une étape اللي سوداء في حياتك وهي اللي كتوقف كل شيء. C'est pas ça. Je pense que la majorité des cas qui توقفوا على وديت عندهم un échec alors que non. L'échec c'est une étape qui nous permet de faire de nouvelles choses dans la vie, de se valoriser par la suite, de savoir ce qui marche pas et de trouver le pourquoi qui va nous permettre de vivre encore et d'être heureux par la suite. Voilà. Donc le projet Vernet, c'est un projet qui a vu le jour avec l'équipe Enactus EMI. Donc c'est une équipe, c'est un club étudiant à l'école Mohammedia d'ingénieurs. Donc في واحد النهار كنا جالسين درنا un brainstorming autour d'idées ou autour de causes sociales اللي كاينين في المغرب ويمكننا نحلوهم حنايا. Donc ما بين les causes sociales il y avait la cause de l'eau potable. Il y avait بزاف ديال les statistiques qui montraient que les gens ils avaient vraiment besoin que le المشكلة تحل, notamment 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Chaque 19 secondes, il y a une personne ou là, un enfant qui meurt dû aux maladies liées à l'eau potable. Donc c'était vraiment des chiffres alarmants qui nous ont permis d'avoir cette motivation de travailler sur le projet. Donc l'étape qui suit, c'était vraiment de chercher des solutions qui existent et essayer de savoir où est-ce qu'on peut avoir un apport et comment on peut améliorer ces solutions qui existent pour une population donnée qui était la population à la base de la pyramide socio-économique, la population qui a vraiment besoin de purification d'eau. Donc on avait fait plusieurs recherches pendant des mois et des mois, on a fait plusieurs collaborations avec des centres privés comme le Centre national d'hygiène, l'Institut national d'hygiène, des centres anti-poison et aussi avec Massir à un certain moment pour vraiment développer un produit qui soit en même temps efficient vis-à-vis de la purification d'eau et low cost, c'est-à-dire à un prix qui est bas par rapport à ces populations. Donc la première implémentation, j'ai déjà dit ça, non? Okay. Donc la première implémentation c'était à Bjed dans un douar qui s'appelait Aït Habibi. Comment on est parvenu à partir là-bas? On avait contacté des associations
parce qu'on s'est dit que les associations, c'est le point qui va nous permettre de rencontrer plus facilement les populations là-bas et qui est constamment en contact avec eux. Donc on les avait contactés, on leur a expliqué notre projet, on contactait aussi des autorités locales qui nous permettaient d'avoir un contact dans un cadre légal. Donc on leur expliquait notre projet, on leur disait voilà ce qu'on veut faire, voilà on a une solution pour purifier l'eau. Donc notre premier contact avec la population, c'était surtout une sensibilisation pour leur dire voilà l'eau que vous buvez n'est pas forcément une bonne eau. Donc on fait une prospection chez la population pour savoir les maladies qu'ils ont. Il y avait des enfants qui souffraient comment ça s'appelle ça, de la diarrhée, de diverses maladies. Donc on leur expliquait que la quasi-totalité ou la cause la plus probable de ces maladies, ça serait lié à l'eau. Et on avait le support de plusieurs centres qui montraient et de plusieurs statistiques qui montraient que c'était le cas. Donc on commençait à leur dire que boire une telle eau n'est pas bien, et surtout pas vis-à-vis à vous, mais surtout vis-à-vis à vos enfants. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas motivées forcément à purifier leur eau, mais ils étaient plus motivés s'ils avaient des enfants, parce que avoir des enfants, ça stimule le sentiment de les protéger et de les faire grandir dans un bon état. Donc après les avoir sensibilisés, on passe à l'étape suivante qui est d'implémenter et de leur dire que voilà, nous avons la solution qui va vous permettre de purifier votre eau. Donc une fois que ça est fait, on leur demande est-ce qu'il y a des femmes ou des hommes qui veulent travailler avec nous, parce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre qui va nous permettre de fabriquer ce prototype ici, parce que nous on optait vers une production locale et non pas délocalisée, parce que ça nous permettait d'avoir moins de coûts en ce qui concerne la matière première, en ce qui concerne la logistique. Donc c'était plus intelligent de faire une production locale avec les gens qui en souffrent, parce que ça permet aussi, quand on commercialise le produit, de tisser des liens avec la population à laquelle on vend. C'est-à-dire s'il y a une personne de leur entourage qui va leur vendre, c'est mieux. Ça va permettre de faire des facilités de paiement, ça va permettre de vraiment avoir cette confiance des gens et qu'il y ait une personne parmi eux qui leur fait ça. Donc on sélectionne à peu près 10 femmes et on leur fait un petit test on leur donne les grandes lignes de la fabrication du produit. On leur dit que par exemple on a besoin de telle matière première et voilà le processus en gros. On revient après une semaine pour savoir et voir les gens qui étaient vraiment motivés pour acheter des matières premières et pour faire leur premier prototype. Donc là, ça nous permet quasiment de ne collecter que la moitié des femmes et ne travailler qu'avec la moitié des femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas travailler avec nous à cause qu'ils ont des responsabilités domestiques, par exemple leur mari ne leur permet pas de travailler. Donc ça aussi sont des problèmes tabous sur lesquels il faut agir au Maroc. Donc une fois qu'on a les femmes avec lesquelles on travaille, on commence un processus de learning, un processus pour leur apprendre comment produire. Donc avec une installation des différents outils avec lesquels on va travailler. C'est un module de 48 heures qui nous permet de leur apprendre toutes les bases, toutes les choses basiques sur le produit. Ensuite, une fois qu'ils maîtrisent ça, on passe à la partie vente. Donc là aussi, il y a un autre module qui leur permet de savoir comment marketer le produit, comment expliquer aux gens le fait que le produit il est vraiment bénéfique à eux, comment l'entretenir. Donc il y avait cette partie. Après, une fois qu'ils ont installé leur business et que les gens sachent, soit par bouche à oreille, soit par porte à porte, que cette personne vend le produit à cette place ou pendant le souk ou dans le souk traditionnel, on fait une sorte de mentoring. Donc on commence à faire un suivi avec la femme pour savoir ce qu'elle a vendu, pourquoi elle n'a pas vendu ceci, et ça nous permet nous aussi de faire des améliorations de notre part.
soit en ce qui concerne le produit lui-même parce qu'il n'a pas satisfait le besoin d'une personne ou d'une autre, soit en ce qui concerne la façon d'implémenter le projet. Peut-être quand c'est trempé, peut-être qu'il faut ajouter plus de modules en ce qui concerne cette chose. Donc ça nous permettait aussi d'avoir un feedback et s'améliorer. Par la suite, une fois qu'on avait une première pilot phase, une première phase pilote qui est réussie, on a essayé de dupliquer le même processus sur plusieurs autres régions. Donc on avait fait des régions comme Sidi Ibrahim à côté de Marrakech, comme Oulad Jarrar à côté de comment ça s'appelle, Khribga, ou Jdida même. Donc on avait dupliqué un peu partout et on avait toujours cette vision Afrique, c'est de vraiment partir vers l'Afrique parce que les chiffres les plus alarmants se trouvent ailleurs qu'au Maroc. Donc on est parti au Burkina Faso, ce sont 2 membres de l'équipe qui s'étaient déplacés là-bas. Et on a remarqué que vraiment le besoin il était là et on a essayé de vraiment faire le même processus là-bas. Et on était en contact avec une association d'étudiants qui nous permettait à notre retour d'avoir des feedbacks et de pouvoir faire ce suivi qu'on faisait au Maroc nous-mêmes. Mais vu les instabilités politiques et l'Ebola, ça n'a pas marché plus ou moins. Donc là, au bout de 2 ans, normalement, le projet ne peut plus faire partie du club estudiantin. Donc vu que moi j'ai toujours ce militantisme vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de la cause en général, j'ai choisi de continuer sur le projet. Donc là, je continue à part que le club estudiantin. Et là, j'ai une vision de me dupliquer plus vers l'Algérie que vers l'Afrique en général. L'Afrique viendra par la suite, mais pour moi, pour réussir à faire une duplication plus réussie, ça serait plus optimal de partir vers l'Algérie, qui est un pays à côté, qui a on a la même culture. On ne va pas trouver de difficultés pour dupliquer le projet, soit côté logistique, soit côté interaction avec les gens. Donc voilà, on a trouvé des collaborateurs là-bas qui sont intéressés par le projet, qui vont nous permettre de se dupliquer là-bas. Et une fois que notre phase pilote sera finie en Algérie, on passera vers d'autres pays, Inch'Allah. D'accord. Donc le produit, c'est un produit qui est fait à base de produits 100% naturels. Donc c'est de l'argile, du charbon et non pas 100% naturel quand même. Il y a aussi des produits chimiques non néfastes qui vont permettre de faire notamment de faire ce traitement physique et chimique de l'eau. Et nous avons une certification qui montre que le produit il est à utiliser sans aucune peur, sans avoir peur d'être contaminé ni rien du tout. Et c'est un investissement à faire qui est très intéressant parce que le produit il dure 2 ans. Donc c'est un investissement de 100 dirhams sur 2 ans. Si l'on compare à des méthodes traditionnelles que les villageois utilisent chaque jour comme bouillir l'eau, qui fait beaucoup plus que 100 dirhams sur 2 ans et qui fait un énorme impact sur l'environnement en ce qui concerne les effets de serre et tout. Si on compare à l'eau de Javel qui n'est pas du tout adaptée à ce genre de purification parce que c'est une eau de Javel qui est destinée plus vers un blanchissement d'habits qu'une purification d'eau. Il y a une chlore qui est spécialisée pour l'eau mais qui n'est pas en vente. Donc ça ne purifie pas à 100% votre eau. Et ça fait plus d'investissement sur 2 ans. Acheter une eau qui est minérale n'est pas aussi une bonne solution parce que ça demande beaucoup plus de dépenses. Donc je pense qu'une solution pareille sera un très bon investissement pour plusieurs personnes qui en souffrent vraiment et qui en ont besoin. Voilà. Il y a des retours, mais en fait tous les retours on les investit sur l'amélioration du produit, l'amélioration du projet plus que nous-mêmes. Donc c'est vraiment pour partir vers l'avant encore plus vite. Voilà.
Mais كبيرة ميلو. سي. دونك تحاولي تشوفي في انا نساي الكاميرا. اوكي سي ميو. دونك نحاولوا نبداو الاسئله الاولى عليك. اوكي. هذه ولكن ما لا بانت لك مثلا نسولك انا سؤال وبانت لك شي حاجه اخرى بغيتي تقوليها خارج على السؤال ممكن. اوكي ماشي اوكي. اوكي نبداو بك انت. شكون انت؟ شنو سميتك؟ شحال عندك من عام؟ اوكي دونك انا كوثر ابا حدو. انا عاود. دونك انا كوثر ابا حدو في عمري 22 سنه. يلاه دخلت الدبلوم ديالي من المدرسه المحمديه للمهندسين في بضعه اشهر هادي. انايا واحد الشخص اللي مولوع بالكونسيبت ديال المقاوله الاجتماعيه. اكتشفت هاد الكونسيبت هادي 3 سنين باش كان يلاه دخلت المدرسه المحمديه للمهندسين. بشويه بشويه بقيت كنخدم فيه حتى ولات. دونك فوالا في كلاس باش نساليت لي كلاس بريباراتوار دخلت ليكول المحمديه دانجينيور. سيتي ان اوتر univers. Et au bout tu te dis que من بعد هاد les 3 ans ديال ليكول المحمديه دانجينيور غادي نخرجوا كاملين مهندسين. Il y aura pas une différence entre nous. Je serai comme la quasi majorité ديال اللي غادي يخرجوا من هنا alors que خاصني نلقى شي حاجه اللي ça me différencie. Et après je me suis lancée في بزاف ديال les activités que ce soit culturel, que ce soit entrepreneuriat social. Bon, je disais non à rien. Que j'ai une opportunité d'organiser quelque chose ou là une opportunité باش نخدم في شي حاجه نتعلم شي حاجه جديده ما كنتش كنقول لا. Et parmi ces choses c'était Enactus EMI اللي هي كان واحد un club étudiantin et هو il est rattaché لواحد l'organisation internationale اللي qui promouvoir l'entrepreneuriat social chez les jeunes. Donc كانوا داروا لنا واحد لا بريزونطاسيون في واحد لا سال بوليفالونت كانت عندنا في ليكول et j'étais vraiment très touchée par ce qu'ils faisaient. Ils alliaient en même temps avec le côté social et le côté entrepreneuriat. C'est-à-dire c'était pas on faisait pas de la charité. يعني مي كدير لا شاريتي سي فريمون كتشد الفلوس ديالك كتقول بحال كتلوحهم pour moi. زعما après moi j'ai beaucoup d'argent واليوم غادي نعطي لشي واحد الفلوس باش نحلو باغ اكزومبل لا بروبليماتيك دا بوفرتي غنبقى كنعطيه الفلوس غادي يسالي واحد النهار. alors que non الا كنتي entrepreneur social tu es en train de pérenniser ton action وكتولي عندك ديك je veux dire l'action ديالك ديما غادي تبقى ديما ça va pas finir et tu es toujours en train d'innover. donc اليوم عندك par exemple la problématique ديال l'eau potable غادي تكون عندك واحد l'investissement اللي غتانفيستي في الاول. Tu vas implémenter ton projet في واحد البلاصه mais après tu vas avoir un retour sur investissement. donc tu peux carrément تعاود élargir le projet dialecte, impacter d'autres gens, impacter les gens عاوتاني encore mieux en leur proposant des produits اللي يحسن من داكشي اللي عطيتيه في الاول. donc voilà c'est une philosophie de vie. donc مين كتولي entrepreneur social كتولي vraiment un acteur de changement. tu es en train de changer ديك la réalité اللي ما كتعجبكش un geste commercial. tu es en train de as we say in English empower people. يعني كترد الناس قادين انهم يتحملوا مسؤوليه ديال ولادهم عندهم دخول قار. يعني tu impactes les gens de différentes manières. سواء بانك كتحل لهم مشكل اللي عندهم هما نيت et en même temps tu es en train de faire de l'insertion des gens في l'emploi. يعني c'est une philosophie de vie اللي زوينه. voilà. قولي لي جون Ouais. اون جينيرال مهتمين بهادشي اللي كتقولي. كيفاش كتشوفي انت لي جون دابا؟ Ouais. في الجينيراسيون ديالك كيفاش كتشوفي؟ Bon, les jeunes, il y a des types de jeunes. Il y a des jeunes, mais on ne peut pas juger les jeunes en vrai. Bon, alors, je pense que عندي الزهر يمكن parce que طلعت في واحد المجتمع وكنت vraiment très bien guidée par mes parents. donc j'avais pas de contact direct مع شي شباب اللي كان يمكن لي نحارف الطريق ديالي ولا شي حاجه. مي كاينين شي ناس اللي نحرفوا باسكو عندهم الظروف ديالهم اللي دفعتهم لهذا الشيء باسكو من فيلوزوفي دو في ولا شي حاجه اللي une passion pour moi. donc maintenant j'ai développé mon projet et زعما غادي نكمل في هذا الطريق ان شاء الله. دونك كوثر هي واحد البنت اللي كانت تري تيميد تري ريزيرفي باش كنت صغيره. دار المدرسه للدار.
Donc, j'étais toujours en train de suivre les autres. Je faisais Sciences Maths B parce que c'était la meilleure chose. J'ai fait les classes préparatoires parce que c'était la meilleure chose. L'école Mohamedia parce que c'était la meilleure chose. Un jour, je me suis dit, stop. À quoi bon on va suivre les gens, on va suivre les choix des gens, on va faire ce que les gens nous dictent, alors que يمكننا حنايا يكون عندنا our own path. يعني الطريق ديالنا حنا نرسموها ونديرو داكشي اللي كيعجبنا ونوصلوا ونكونوا فرحانين في حياتنا اكزاكتومون فرحانين. يعني بقيت كنتخيل داك النهار اللي غادي نفيق فيه انا في الصباح وغادي نمشي وغادي نقول انا عاجبني الحال، انا غادي غنخدم بما باسيون، ما غاديش نقول لا انا ما بغيتش نمشي للخدمه، ما بغيتش سميتو، ما عجبنيش الحياه ديالي، مي توتالمون العكس.